Luka Ustaz. Baik, alhamdulillah. Putranya gimana, sehat Ustaz? Alhamdulillah udah sehat di rumah. Alhamdulillah. Sudah kembali ke pondok? Belum, masih di rumah dulu karena masih harus kontrol. Oh iya, alhamdulillah. Ya. Makasih doanya semuanya. Terima kasih doanya semuanya. Sami-sami Ustaz. Sama Ustaz. Ustaz, astazin nabda darsana. Tafadhal, tafadhal. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan khairukum li ahli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang luar biasa banyak dan berlimpah, kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat, kenikmatan Allah masih meringankan langkah-langkah kita untuk tetap semangat belajar bahasa Arab di hari ini, dan semoga Allah mengkaruniakan kita semuanya kesabaran, keteguhan, semangat dalam belajar bahasa Arab sebagaimana yang disampaikan sama Ustaz Hussein sampai dengan kita bisa ya dengan syarat kita tidak berhenti belajar ya, dan tidak berhenti untuk tetap pelatihannya. Allah tering salam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita yang berhimpun pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, alhamdulillah fi hadzal yaum fi hadzal sabah nahnu naltaqi marratan ukhra ma'a Ustaz Ahmad Hussein li nata'allam lughat al-arabiyyah fi hadzal yaum. Nahnu darsana fi hadzal yaum ma'a Ustaz Ahmad Hussein. Sebelum itu apa Ustaz bahasa Arabnya? Min qabl. Oh, min qabl min qabl memulai pelajaran min qabl darsana fi hadza sabah naftatihu bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Ahmad Hussein untuk memulai pelajaran. Falyatafaddal mashkuran. Syukran, barakallahu fiik ya Ustaz Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta tarakana 'alal muhajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan taqabbala. Allahumma amin. Insyaallah fi hadzal sabah sanuwasilu darsana fil lughatil arabiyyati min kitab al-arabiyyah baina yaday wa sanabda darsana fi hadzal yaum min al-hiwaril awwal min al-wahdati al-hadiyata asyarah. Kita akan mulai pelajaran hari ini dari al-hiwar al-awwal, dialog pertama, min al-wahdah, dari wahdah atau bagian al-hadiyata asyarah, wahdah ke-11. Wa huwa fi safha, dan itu ada di halaman Salasumiyah wa arba'ah. Salasumiyah wa arba'ah. Salasumiyah wa arba'ah. Wassalam 294 ya Ustaz. Salasumiyah wa arba'ah. 300. 294. Salasumiyah wa arba'ah. Al-wahdah al-hadiyata asyarah. Wahdah hadiyata asyarah, wahdah ke-11. Safha salasumiyah wa arba'ah. Bukan miatain saja. Miatain wa arba'ah wasitun. Watisun. Oh iya benar. Sebentar. Oh iya. Miatain wa arba'ah wa tis'un. Miatain wa arba'ah wa tis'un. Miatain wa arba'ah wa tis'un. Ini belum difokus ya. Lam yurakkaz ya Ustaz Fauzi. Lam yurakkaz al-madhhar. Ini tampilannya belum difokus. Ayo. Wajatum. Baik, alhamdulillah. Al-hiwarul awal. Apa Ustaz, halaman berapa Ustaz? Mi'atain wa arba'ah wa tis'in. Mi'atain wa arba'ah wa tis'in. 209. Mi'atain. Ya, mi'atain 200 wa arba'ah 240. Satuan dulu Bu, mi'atain wa arba'ah wa tis'in. Oh, berapa? 298. Enggak watis'un Ustaz. 298. Ya, wa tis'un sama. Oh, gitu. Oke. Al-hiwarul awal wal hiwar baina Thabit wa Harith. Hadhil wahdah, bagian ini yatakallam an-nas wal amakin. Au tahta maudhu, di bawah tema atau temanya adalah an-nasu wal amakin. Nah, an-nas manusia. An-nas hadza jama'. Untuk jamak. Ma mufraduhu? Insan.
wal amakin. An-nas wal amakin. An-nas hadza jam'uhu mufraduhu al-insan. Al-insan mufraduhu. Wal amakin mufraduhu al-makan. Al-insan yujma'u ala an-nas. Wal makan yujma'u ala al-amakin. Saya rasa dua kata ini, adunnu hataini al-kalimataini mafhumatani, insyaallah. Saya pikir ini sudah dipahami ya, dua kosakata ini insyaallah ya. Al-makan wal insan, al-amakin wan nas. Paham kan ya maknanya ya? Paham, Ustaz. Baik. Al-hiwar al-awwal. Undur wastami' wa'aid. Qala Thabit, limadha tarakta al-Iraq? Limadha tarakta al-Iraq? Qala Harith, intaqalatis syarikatu ila Juddah wa ana mudiru syarikati huna. Qala Thabit, kunta sa'idan fil Iraq. Qala Harith, hadha sahih. Al-Iraq baladun jamil wali asdiqaun hunaka. Qala Thabit, ma ra'yuka fi Juddah? Qala Harith, Juddah madinatun kabirah wa jamilatun jiddan. Qala Thabit, kaifa taqdi al-waqta fi Juddah? Qala Harith, adhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. Qala Thabit, wa ila aina tadhhabu al-an atau wa ila aina tadhhabul an? Qala Harith, adhabu ila Makkah lil umrati was salati fil masjidil haram. Qala Thabit, kam tastaghriqu rihlatu ila Makkah? Qala Harith, tastaghriqu sa'atan wahidatan takriban. Baik, tafaddal iqra anta ya Ustaz Fauzi. Naam, Ustaz. Al-hiwar awal baina Thabit wal Harith. Faqala Thabit, limadha tarakta al-Iraq? Faqala Harith, intaqalatis syarikatu ila Juddah wa ana mudirus syarikati huna. Faqala Thabit, kunta sa'idan fil Iraq. Faqala Harith, hadha sahih. Al-Iraqu baladun jamilun wali asdiqaun hunaka. Faqala Thabit, ma ra'yuka fi Juddah? Faqala Harith, Juddatu madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Faqala Thabit, kaifa taqdil waqta fi Juddah? Faqala Harith, adhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. Faqala Thabit, wa ila aina tadhhabul an? Faqala Harith, adhabu ila Makkah lil umrati was salati fil masjidil haram. Faqala Thabit, kam tastaghriqul rihlatu ila Makkah? Faqala Harith, tastaghriqus sa'atan wahidatan takriban. Baik, syukran barakallahu fiik ya Ustaz Fauzi. Afan, Ustaz. Allah barik. Tafaddal anta ya Syekh Mahfudin. Ya Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hiwarul awal baina Thabit wa Harith. Qala Thabit, limadha tarakta al-Iraq? Qala Harith, intalqatis syarqatu ila Juddah wa ana mudiru syarikati huna.
Qala Sabit, kunta sa'idan fil Iraq. Qala Haris, hadza sahih. Al-Iraqu baladun jamil. Wali asdiqaun hunaka. Qala Sabit, ma ra'yuka fi Juddah? Qala Haris, Juddatu madinatun kabirah wa jamilatun jiddan. Qala Sabit, kaifa taqdil waqta fi Juddah? Qala Haris, ashabu ma'al usrati ila syati'il bahr. Qala Sabit, wa ila aina tadhhabul an? Qala Haris, ashabu ila Makkah lil umrah wa salati fil masjidil haram. Qala Sabit, kam tastagriku rihlatu ila Makkah? Qala Haris, tastagriku sa'atan wahidatan taqriban. Baik, syukran barakallahu fiik ya Syekh Mahfuddin. Fika barakallah. Ba'dahu tafaddali anti ya Al-Ummu Siti Maria. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hiwaru awal. Bayna Sabit wa Harith. Limadha taraktal Iraq? Qala Harith, intaqalatis syarikatu ila Juddah. Wa ana mudiru syarikati hunna. Qala Sabit, kunta sa'ida fil Iraq. Qala Harith, hadza sahih. Al-Iraqu baladun jamilun. Wali asdiqa'u hunak. Qala Sabit, ma ra'yuka fi Juddah? Qala Haris, Juddatu madinatu kabiratun wa jamilatun jiddan. Qala Sabit, kaifa taqdil waqta fi Juddah? Qala Haris, idhabu ma'a usrati ila syati'i. Adhabu ma'a usrati ila syati'il bahar. Qala Sabit, wa ila aina tadhabul an? Qala Haris, adhabu ila Makkata lil umrah wa sholati fil masjidil haram. Qala Sabit, kam tastagriku rohlatu ila Makkah? Kam tastagriku rihlatu ila Makkah? Qala Haris, tastagriku sa'atan wahidatan takriban. Baik, syukran barakallahu fiik ya Al-Ummu Siti Maria. Wa fiik wa barakallahu Ustaz. Ba'daha tafaddali anti ya Al-Ummu Tuti. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hiwarul awal. Baina Sabit wa Haris. Qala Sabit, limadha taraktal Iraq? Qala Haris, intaqalatis syarikatu ila Juddah. Wa ana mudirus syarikati huna. Qala Sabit, kunta sa'idan fil Iraq. Qala Haris, hadza sahih. Al-Iraqu baladun jamil. Wali asdiqaun hunaka. Qala Sabit, ma ra'yuka fi Juddah? Qala Haris, Juddatun madinatun kabirah wa jamilatun jiddan. Qala Sabit, kaifa taqdil waqta fi Juddah? Qala Haris, adhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. Qala Sabit, wa ila aina tadhhabul an? Qala Haris, adhabu ila Makkah lil umrati was sholati fil masjidil haram. Qala Sabit, kam tastagrikur rihlah ila Makkah? Qala Haris, tastagriku sa'ah wahidah takriban. Baik, syukran barakallahu fiik ya Al-Ummu Tuti. Fika barakallahu Ustaz. Ba'daha tafaddali anti ya Al-Ummu Atik. Nah, Ustaz. Al-hiwarul awal. Baina Sabit wa Harith. Qala Sabit, limadha taraktal Iraq? Qala Harith,
intaqalati syarikatu ila Juddah wa ana mudiru syarikati huna. Qala Thabit kunta sa'idan fil Iraq. Qala Harith hadza sahih. Al-Iraqu baladun jamilun wali asidiqatun hunak. Wali asdiqaun hunak. Qala Thabit ma ra'ayuka fi Juddah. Qala Harith Juddatu madinatu kabiratun wa jamilatun jiddan. Qala Thabit kaifa taqdi al-waqta fil Juddah. Qala Harith azhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. Qala Thabit wa ila aina tadhhabul an. Qala Harith azhaba ila Makkah al-umrati was-salati was-salati fil Masjidil Haram. Qala Thabit kam tastaghriqur rihlata ila Makkah. Qala Harith tastaghriqu sa'atan wahidatan takriban. Baik, syukran. Barakallahu fiki al-Ummu Atik. Wa fika barakallahu Ustaz. Ba'daha tafadhal anta ya Syekh Agus Tomi. Naam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hiwarul awal baina Thabit wa Harith. Qala Thabit limadha taraktal Iraq? Qala Harith intaqalatis syarikatu ila Juddah wa ana mudiru syarikati huna. Qala Thabit kunta sa'idan fil Iraq. Qala Harith hadza sahih. Al-Iraqu baladun jamil wali asdiqaun hunaka. Qala Thabit ma ra'yuka fi Juddah. Qala Harith Juddatu madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Qala Thabit kaifa taqdi la waqta fi Juddah? Kaifa taqdi al-waqta? Li waqta fi Juddah. Kaifa taqdi al-waqta? Qala Thabit kaifa taqdi al-waqta fi Juddah? Qala Harith adhabu ma'a usrati ila syati'il bahr. Qala Thabit wa ila aina tadhhabu an. Qala Harith adhabu ila Makkah lil umrah wa sholati fil Masjidil Haram. Qala Thabit kam tastaghriqur rihlatu ila Makkah? Qala Harith tastaghriqu sa'atan wahidatan taqriban. Baik, syukran barakallahu fik ya Syekh Agus Tomi. Wa fik barakallahu Ustaz. Ba'dahu tafadhali anti ya al-Ummu Ati. Tafadhali al-Ummu Ati. Naam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hiwar al-awwal. Qala Thabit limadha taraktal Iraq? Qala Harith intaqalatis syarikatu ila Juddah wa ana mudiru syarikati huna. Qala Thabit kunta sa'id fil Iraq. Qala Harith hadza sahih. Al-Iraqu baladun jamilun
waliya asdiqa'u hunaka. Qala Sabit, ma ra'yuka fi Juddah? Qala Haris, Juddatu madinatun wa jamilatun jiddan. Qala Sabit, kaifa taqdi al-waqta fi Juddah? Qala Haris, adhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. Qala Sabit, wa ila aina tadhhabul an? Qala Haris, adhabu ila Makkah lil umrah wassalati fil masjidil haram. Qala Sabit, kam tastaghriqu rihlatu ila Makkah? Qala Haris, tastaghriqu sa'atan wahidatan taqriban. Baik, syukran. Barakallahu fiik ya Al-Ummu Eti. Barakallahu Ustaz. Ba'daha tafadhali anti Al-Ummu Irma. Na'am Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hiwaru awal baina Sabit wal Harits. Qala Sabit, limaza taraktal Iraq? Qala Harits, intaqalatis syarikatu ila Juddah wa ana mudirus syarikati huna. Qala Sabit, kunta sa'idan fil Iraq. Qala Harits, hadza sahih. Al-Iraqu baladun jamilun wali asdiqaun hunak. Qala Sabit, ma ra'yuka fi Juddah? Qala Haris, Juddatu madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Qala Sabit, kaifa taqdil waqta fil Juddah? Qala Haris, adhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. Qala Sabit, wa ila aina tazhabul an? Qala Haris, azhabu ila Makkah lil umrati wassalati fil masjidil haram. Qala Sabit, kam tastaghfiru rihlatu ila Kam tastaghriqur rihlatu Kam tastaghriqur rihlatu ila Makkah? Qala Haris, tastaghriqul sa'atan wajidatan. Diulangi, tastaghriqu sa'atan wahidatan takriban. Baik, syukran barakallahu fiik ya Al-Ummu Irma. Wa fika barakallahu Ustaz. Ba'daha tafadhali anti ya Al-Ummu Uli. Ustaz. Bismillah. Al-hiwaru awal. Al-hiwar baina Sabit wa Haris. Qala Sabit, limada taraktal Iraq? Qala Haris, intaqalatis syarikatu ila Juddah wa ana mudiru syarikati huna. Qala Sabit, kunta sa'idan fil Iraq. Qala Haris, hadza sahih. Al-Iraqu baladun jamilun wali liqa'un hunaka. Qala Sabit, ma ra'ayuka fi Juddah? Ma ra'yuka fi Juddah? Qala Haris, Juddah madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan wa jamilatun jiddan. Qala Sabit, kaifa taqdil waqta fi Juddah? Qala Haris, adhabu ma'al usrati ila syati'i al-bahri. Qala Sabit, wa ila aina tadhabu al-an? Qala Haris, adhabu ila Makkah lil umrati wassalati fil masjidil haram. Qala Sabit, kam tastaghriqul ar-rihlatu ila Makkah? Qala Haris, tastaghriqu sa'atan wahidatan takriban. Baik, syukran barakallahu fiik ya Al-Ummu Uli. Afwan wa fiik barakallahu. Baik. Limadza tarakta al-Iraq? Limadza tarakta al-Iraq?
tarakta min kalimati taraka yatruku. Sudah dikasih sebetulnya ya. Di fiil-fiil dulu sudah dikasih. Tapi tidak apa-apa, kita ulangi lagi. Dari kata taraka yatruku. Mana taraka yatruku? Meninggalkan. Meninggalkan. Taraka yatruku meninggalkan. Domir anta jadi Tarakta. Kalau domir huwa apa yang disebut lagi taroka? Tarokahu. Jangan ditambah-tambah taroka. Dia meninggalkan taroka. Udah domir anta itu ya. Oke, 5 datang kalau Irak. Paham kan sampai sini kan? Allah. Nah, kalau saya katakan, kenapa Anda tinggalkan buku? Ada taruh kitab. Kitab. Kenapa Anda tinggalkan Jakarta? Jakarta. Oke, kenapa Anda tinggalkan rumah? Mala taraktal bait. Ya, misalnya ya, ibu-ibu nih lagi berantem. Jadi taraktal bait, kenapa Anda tinggalkan rumah? Gitu ya. Kenapa Anda tinggalkan bahasa Arab? Ayo. Al-Arabiyah. Nah, jadi yang ninggalin sebelum bisa itu nanti sama malaikat kayak gitu. Ada taraktal lughatal arabiyah. Ya. Baik. Kalau kita rubah, kapan Anda tinggalkan Makkah? Sekarang kapan? Bukan kenapa. Kapan Anda tinggalkan Makkah? Mata. Makkah. Kapan Anda tinggalkan Jakarta? Jakarta. Tarakta Jakarta. Kapan Anda tinggalkan apa misalnya? Kapan Anda tinggalkan rumah? Baik. Jangan mata. Oh, mata. Hormati. Tarakta al-bait. Oke, kita lanjut. Taib, nuasil. Kita lanjut. 5 tarakta al-Iraq faqala Harith intaqalatis syarikatu ila Juddah. Intaqalat asy-syarikatu ila Juddah. Min kalimati intaqala. Intaqala mudhari'nya yantaqilu. Ini tulasinya versi 3 hurufnya naqala. Yanqulu. Oh, taknya itu Ustaz. Naqala yanqulu. Berarti ada tambahan huruf apa? Ta. Ada tambahan huruf hamzah, apa namanya? Alif sama Ta. Nah, intaqala. Ada yang tahu perbedaannya kira-kira? Dapat dari Tasawusi? Nah, perbedaannya. Pindah dan memindahkan. Pindah dan memindahkan. Yang mana pindah? Yang mana memindahkan? Yang pindah intaqala. Yang pindah intaqala. Memindahkan? Yang taqulu. Naqala. Yang Naqala itu memindahkan. Oh, naqala. Pindah itu intaqala. Makanya
apa namanya? Ya, nakala yang kulu, intakala yang takilu. Jadi kalau saya pindah ke Depok, antakilu ila Depok. Angkulu Depok ila Depok. Kalau angkulu saya memindahkan. Pindahkan intakilu. Ila Depok. Intakala pindah. Antakilu. Kola. Intakoli. Kalau saya pindah ke Depok, ana antakilu ila Depok. ila Dibuk. Depok. Ila Depok. Paham ya? Allah. Kalau misalnya saya katakan, saya pindah dari Jakarta ke Depok 2002. Tahun 2002. Intakola. Kalau 2002 cocoknya pakai madi apa mudhari? Madi. Madi. Berarti Madi dong. Madi lampau. ya kalau sudah bukan madi pasti mudhari, kalau sudah bukan mudhari pasti madi. Madi Ustaz. Madi Yang lampau. lampau. Jadi apa? Madi apa mudhari? Madi. Madi. Jadi gimana? Saya tinggalkan Jakarta tahun 2002. Saya tinggal, mohon maaf. Saya pindah dari Jakarta tahun 2002. Anak Angkulu. Ila Depok. Ila Depok. anak sekolah pindah Nggak ada yang benar. Anak akal tuh. Jakarta. Madi. Kalau Madi. anak akal tuh Madi. Anak kau tuh. Pindah itu nakala apa intakala? Nakola. Nakala itu memindahkan. Intakola. Itu berarti intakola. Nah itu baru ada yang kena tuh barusan Anak intakola minal. Jakarta. Minal Jakarta. Depok. Alfaini wa ishrun wa alif 2002. Isnain. Alfain wa ifnatain. Ustaz harus pakai ana nggak? Tetap pakai ana apa langsung intakol? Boleh pakai ana, boleh nggak pakai ana. Dua-duanya halalan thayyiban. Nah, dua-duanya boleh. Mau pakai, mau nggak pakai, dua-duanya boleh. Intakaltu min Jakarta ila Depok sanata alfain wa ifnatain. Pakai mundu nggak Ustaz ya? Boleh pakai mundu. Kalau pakai mundu kan sejak. Boleh mundu alfain wa ifnatain. Mundu itu sejak ya. Sejak 1880. Ada iklan tuh sejak tahun sekian itu pakai mundu. 1908 Nyonya Menir. Nah, 1908 apa itu? Nyonya Menir berdiri sejak 1908. Nah, itu ya. Baik, nuasil kita lanjut. Intaqalatis syarikatu ila Jeddah. Intaqalat asyarikah. Ini intaqalat karena fa'ilnya atau subjeknya adalah asyarikah. Masih ingat kata syarikah? Perusahaan. Muannas. Benar itu. syarikah. Perusahaan. Iya perusahaan Ustaz. Iya benar. Ya, intaqalat asyarikatu ila Jeddah. Boleh Jeddah, boleh Jaddah. Asal jangan Jeddah. Ini sungguh-sungguh. Mana ada bersungguh-sungguh Jeddah. Apa Ustaz?
Jidan ya. Bersama jaddah. Oke. Kita lanjut. Jadi intaqalat asyarikatu ila Juddah. Jeddah itu apa Ustaz? Belum diterangin. Jeddah. Tanya orang Betawi, Bu. Oh. Jadi boleh Jaddah, boleh Juddah. Jeddah. Intaqalat asyarikatu ila Juddah. Sampai sini paham ya? Ustaz. Nah, sumpaqal lalu dia katakan wa ana Dan saya Ya. dirus syarikah. Kepala. manajer. Manajer syarikat di sana. Nah, direktur. Direktur. Syarikah huna. Perusahaan di sana. Huna di sana apa di sini? Di Di sini. sini. Hunaka di sana. Karena Muna di sini. Una di di sini. sini. Di sana Hunaka. hunaka. Aku di sini, engkau di sana. Ana wa anta. Anta hunaka. Maka Huna wa anta hunaka. Kalau kayak gini cepat bisanya. maklum Pak, istri Bang Toib Ustaz. Oke. Baik. Wa ana mudirus syarikati huna. Huna di situ kira-kira hunanya di mana tuh kira-kira? Jeddah. Jeddah. Di Jeddah, di Jeddah ini kan mereka lagi di Jeddah ngobrolnya, karena kan Irak sudah ditinggalkan. Baik. Intaqalatis syarikatu ila Jeddah wa ana mudirus syarikati huna, bimana wa ana mudirus syarikati fi Jeddah atau fi Jeddah. Ya. Faqala Tsabit, kunta sa'idan. Ini ketemu lagi dengan kata kunta. Karena aslinya dhamir anta jadi kunta. Karena untuk dhamir anta dia jadi kunta. Untuk dhamir anti jadi Kunti. kunti. Oh di sini hantu kan. Anak. Kalau dhamir anta kunta, dhamir anti kunti. Kalau dhamir anta untuk laki-laki, kalau dhamir anti untuk perempuan. Jadi kalau anti untuk perempuan, anti Kunti. Anak. Nah, anak kunti. Kalau anak jadi Kuna. Untuk. Kuntu. Untuk. Anu baru Kunta. Nah, Kuna Ustaz. Kuna. Ya. Tentu salah Ustaz. Nah, kunta. Jadi karena ini ya dulu alal madi. Dulu kunti. Dulu Anda demikian misalnya. Dulu Anda bahagia, kunti saidatan. Sekarang Anda sengsara. rasain. Sekarang tambah bahagia. Nah, sekarang tambah bahagia. Jadi kunta sa'idan. Dulu Anda bahagia fil Irak. Sa'id itu bahagia ya. Sa'id itu bahagia. Kunta sa'idan fil Irak. Dulu saya bahagia bersama dia. Ayo. Sahidan ma'akum. Sahidan ma'ahu. Ya ma'ahu dulu aja lah. Ma'ahu. Sahidan ma'ahu. Sekarang saya lebih bahagia bersamanya. Al-an sa'idan Jidan. baik. Nah, jadi nanti ada istilah mutafdil ya, nanti ada istilah ism tafdil. Ism tafdil itu yang menunjukkan lebih. Jadi nanti dari Sa'id, ya betul sekali Syekh Mahfud, Syekh Mahfuddin. Dari Sa'id ini akan menjadi As'ad. Enggak nyalain airnya. Sa'id jadi As'ad.
Said bahagia, As'ad lebih bahagia atau paling bahagia? Dulu saya bahagia bersamanya. Kuntu sa'idan ma'ahu. Sa'idan ma'ah. Sekarang saya lebih bahagia bersamanya. Al-an as'adu ma'ah. Al-an ana as'adu ma'ahu. Ya, begitu kira-kira. Kita lanjut. Nasib. Kunta sa'idan fil Iraq. Faqala Harith. Hadza sahih. Hadza sahih. Benar itu. Jadi kalau kita bahasa Indonesia benar itu, dia hadza sahih. Bukan dzalika sahih. Kalau nggak usah pakai haza, langsung sahih juga bisa ya Ustaz. Boleh halalan thayyibah. Boleh. Hadza sahih. Terus dia jelaskan alasannya, al-Iraqu baladun jamil. Al-Iraq baladun jamil. Negeri yang indah. Negeri yang indah. Irak adalah negeri yang indah. Kira-kira benar nggak ya? Al-Iraq baladun jamil. Iya, indah sekali sebelum dihancurin Amerika. Al-Iraq baladun jamil. Nah, selanjutnya, kalau kita tukar misalnya, Indonesia negeri yang indah. Indonesia baladun jamil. Indonesia baladun jamil. Indonesia baladun jamil. Oke. Apa misalnya? Surabaya, kota yang indah. Surabaya. Madinatun jamilah. Madinatun jamilah. Jamilah karena Madinah muannas. Surabaya, Madinatun jamilah. Bandung, kota yang indah. Madinatun jamilah. Hal Jakarta, Madinatun jamilah. Naam. Jakarta Madinatun jamilah. Tapi macet. Jakarta Madinatun jamilah al-an. Iya, al-an. Kan sudah ada taman-taman di mana-mana ya. Kita lanjut. Al-Iraqu baladun jamil. Wali, masih ingat li? Milikan ya, Ustaz. Iya. Kita. Aku punya. Li atau indi atau ladayya. Laina. Masih ingat itu ya? Li. Wali. Sama dengan apa? Sama dengan Indi. Apa lagi? Ladaya. Wali dan saya punya asdiqaun hunaka. Banyak teman. Asdiqa bentuk jamak. Tunggalnya apa? Sodik. Banyak teman. Sodik. Jamaknya asdiqa. Tadi li apa Ustaz? Li apa? Indi. Punya. Di ya. Ya, saya punya. I have. Sadiqun, jamaknya asdiqa. Sadiqun ini bahasa lainnya apa masih ingat? Sahib. Sahib lebih cocok dipakai untuk pemilik. Jamil. Bukan jamil, zamil. Jamil. Zamil jamaknya zumala. Ini dijamak menjadi zumala. Zumala'u. Jadi tadi asdiqa. Ini jamaknya tadi apa? Asdiqa. Maka asdiqa ini muradifnya atau persamaan katanya adalah Jumala. Wali asdiqaun hunaka. Bimakna wali zumala hunaka.
Faqala Thabit ma ra'yuka fi Juddah. Masih ingat kata ma ra'yuka? Apa pendapat? Iya. Bahasa Inggrisnya gimana tuh? What do you think? What do you think? Ya, betul. Ma ra'yuka fi Juddah. Kalau saya tanya, apa pendapatmu tentang bahasa Arab? Maro yuka Lugatul Arabiyah. Dong, pakai fi dong. Oh iya, Fima dia. Arabiyah. Maro yuka Yuka fil lughatil Arabiyah. Iya. Ya, ma ra'yuka fil lughatil arabiyyah. Oke. Apa pendapatmu tentang Jakarta? Maro yuka di Jakarta. Ma ra'yuka fi Jakarta. Apa pendapatmu tentang Indonesia? Maro yuka di Indonesia. Nah, apa pendapatmu tentang buku ini? Maro yuka alkitabun. Kitabi. Ma ra'yuka fil kitabi atau ma ra'yuka fi hadzal kitab? Hadzal kitab. Apa pendapatmu tentang pelajaran ini? Maro yuka Darosa. Darosa. Darosa itu belajar. Dirosa. Fi hadzal darsa. Atau fi hadzal darsi. Ma ra'yuka fi hadzal darsi, dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Ma ra'yuka fi Jaddah? Maqala Harith, Jaddah atau Juddah Madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Jamilatun jiddan dia Juddah. Juddah Madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Sudah paham kan ya, Pak Intum? Aima. Baik. Faqala Thabit, kaifa taqdi al-waqta fi Juddah? Ini juga pasti paham nih. Kaifa taqdi al-waqta fi Juddah? Bagaimana kamu habiskan saat Qala Harith adhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. Adhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. Fahimtum hadha? Fahimna. Baik. Adhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. Faqala Thabit, wa ila aina tadhhabul an? Pasti paham juga lah ini. Wa ila aina tadhhabul an? ya Allah. Kamu pergi sekarang. Sahih. Sekarang Ila aina tadhhabul an? Faqala Harith, adhabu ila Makkah. saya Adhabu ila Makkah. apakah Tujuannya untuk apa? Lil umrati umrati wasolat fil masjidil haram. Lil umrah wassalati fil masjidil haram. Faqala Thabit, kam tastaghriqur rihlatu ila Makkah. Nah, ini nih kosakata baru. Tastaghriqu. Min kalimati min fi'li istaghraqa. Istaghraqa yastaghriqu. Istaghraqa yastaghriqu. Apa itu istaghraqa yastaghriqu? Membutuhkan waktu. Jadi kalau rihlahnya yang membutuhkan waktu, kam tastaghriqur rihlatu. Jadi istaghraqa yastaghriqu itu membutuhkan waktu kalau bahasa kita.
Kam tastaghriqu ar-rihlatu ila Makkah. Berapa butuh waktu? Ya, butuh waktu ke Makkah. Maka Kalau kita rubah misalnya kalimatnya, berapa butuh waktu ke Surabaya? Kam tastaghriqu ila Surabaya. Oh ya. Tastaghriqur rihlatu. Oh, rihlatu. Ila Surabaya. Ya, kam tastaghriqur rihlatu ila Surabaya. Berapa butuh waktu perjalanan ke Makassar? Kam tastaghriqu rihlatu ila Makassar. ila Makkah. Ya. Berapa butuh waktu perjalanan ke Lampung? Kam tastaghriqu rihlatu ila Lampung. Ila Lampung. Iya, kam tastaghriqur rihlatu ila Lampung. Berapa butuh waktu ke rumahmu? Kam Tastaghriqu rihlatu baituka. Diulangi, kam Tastaghriqu rihlatu baituka. Nah, kalau ada ila berarti jadi baitika. Kam tastaghriqur rihlatu ila baitika. Ila baitika. Ya. Berapa butuh waktu perjalanan ke akhirat? Kam tastaghriqu rihlatu ila akhirah. Kam tastaghriqur rihlatu ila akhirat. Dan seterusnya. Baik, paham tuh? Fahim. Baik, para Harith tastaghriqu sa'atan wahidatan takriban. Sekarang ada kata takriban. Takriban. Apa artinya takriban? Kira-kira. Kira-kira. Ini dari kata qarib, dari takriban. Mangdiduhu, apa lawan katanya? Lawan katanya tamaman. Tamaman. 1 jam tepat. 1 jam pas. Sa'atan wahidatan tamaman. 1 jam kira-kira, sa'atan wahidatan takriban. Jadi kalau tepat itu tamaman. Kalau kira-kira takriban. Sama dengan kalau kita tanya jam ya. Jam berapa sekarang? Ayu sa'atin al-an. Al-an as-sa'atus sadisatu takriban. Sekarang kira-kira jam 6. Kalau sekarang jam 6 pas, al-an as-sa'atus sadisatu tamaman. Pas. Kalau itu berarti pas itu ya. Ya, tamaman itu pas. Takriban itu kira-kira. Paham tuh? Fahimna. Baik. Al-an na'khudh al-as'ilah al-mawjudah. Kita ambil contoh soal-soal yang ada. As-su'alul awwal. As-su'alul awwal, aina Harith al-an? Harith di Makkah al-an. Al-an Al-Jiddah. Harith al-an fi ila Jeddah. Fi Iraq. Kan pertanyaannya aina Harith? Aina Harith al-an? Pertanyaannya aina Harith, sudah jujur aja dulu. Harith al-an fi Al-an ya Jeddah. Al-an fi Jeddah. Harith al-an fi Jeddah. Kan baru mau pergi ke Makkah. Berarti masih di Jeddah. 10.
Huwa al-an fi Jeddah. Baik, as-su'alu tsani. Aina kana min qabl? Aina kana min qabl? Karena Jeddah. Al-Iraq. Nah, kana min qabl fi Iraq. al-Iraq. Aina kana min qabl? Kana min qabl fi al-Iraq. Sahih. Iraq. Sahih. As-su'alu tsalits. Limadha jaa Harith min al-Iraq? Haris intaqalat Mina Iraq intaqalat syarikatu ila Syarikatu ila Jeddah. Terus Wa ana mudiru Syarikatuhuna. syarikahunna. Wahia. Wa anta emang perempuan? mudir Wahwa mudirun syarikah. Wa huwa mudirus syarikati Huna. huna. Ya sebetulnya jangan huna lagi, kan kita ngomongin dia. Hunaka. Hunaka. Intaqalatis syarikatu ila Jeddah. Wa huwa, ini kan kita ngomongin dia sekarang, bukan saya. Kalau ngomonginnya saya berarti kan di Jeddah. Tapi kalau kita ngomongin dia ya berarti dia di Jeddah, kita di Indonesia. Wa huwa mudirus syarikati hunaka. Baik. Man mudirus syarikati fi Jeddah? Haris mudiratu syarikatu fi Jeddah. Haris mudirus syarikat, jangan mudiratu, laki-laki itu. Mudiru syarikatu. Haris mudir. Haris mudirus syarikati fi Jeddah. Haris mudirus syarikati fi Jeddah. Baik. Limadha ahabba Thabit al-Iraq? Jamilan. Al-baladu jamilan. Al-Iraq madinatu jamilah. Nah, ini kan pertanyaannya limadha. Kalau pertanyaan limadha jawabannya gimana? Li'anahu. Kalau li'annahu karena dia. Li'anna Habasa. Iraq. Itu Iraq. Al-Iraq baladu jamil. Li'anna al-Iraq baladun Jamilun. Diulangi. Limadha ahabba Thabit al-Iraq? Li'anna al-Iraq baladun jamilun. Al-Iraq baladun jamil. Li'anna al-Iraq baladun jamil. Coba kalau dijawabnya lengkap. Kan pertanyaannya limadha ahabba Thabit al-Iraq? Coba dijawab pakai soalnya juga. Li'anna Sabit. Ahabba sabit. Li'anal Iraqu Sebentar. Ahabba Thabit, ahabba apa dulu? Ahabba sabit al-Iraq. Ahabba Thabit al-Iraq. Terus Li'anal Iraq baladun jamil. Li'annal Iraq baladun jamil. Ya benar. Tapi di sini sudah double kata al-Iraqnya. Bisa nggak dirubah al-Iraq jadi kata ganti? Nah. Li'annal Iraq. Li'annahu. Li'annahu apa li'annaha? Li'annaha. Kalau nama daerah kayak gitu itu mu'annas dia. Li'annaha. Ahabba sabit baladun jamil. Ahabba Thabit al-Iraq. Terus Li'annaha baladun jamil. baladun jamilun. Sahih.
Ahabba Sabit al-Iraq li'annaha baladun jamil. Innaha baladun jamil. Baik. Ma ra'yu Sabit fi Juddah? Ma ra'yu Sabit fi Juddah? Juddahu Madinatun madinatun kabiratun. wa jamilatu jiddan. Ya. Apa namanya? Juddah baladun Juddah madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Baik, limadha yadhhabu ila Makkah? Yadhabu. Ya ila Makkah wa umrati ila wa Makkah lil umrati wa salatil haram. Ya, yadhhabu ila Makkah lil umrati wa salatil haram. Yadhhabu ila Makkah lil umrati was salati fil masjidil haram. Kam sa'atan ar-rihlatu min Makkah ila Juddah? Tastaghriqu sa'atan wahidah Tidak ada kata kam tastaghriqu. Tidak ada kata kam tastaghriqu. Pertanyaannya, kam sa'atan ar-rihlatu? sa'atan wahidatan takriban ila Jiddah Takriban. wa taqriban. Jadi jawabannya kalau sesuai dengan soal, ar-rihlatu min Makkah ila Jiddah ila Jiddah sa'atan wahidah takriban. Ya. Sa'ah wahidah takriban. Baik. Nah, ini apa namanya? Oh ya, dibaca ulang lagi, dibaca ulang. Tadi kita sudah terjemahkan, setelah terjemah dibaca ulang coba biar lebih lancar. Kalau tadi Ustaz Fauzi. Naam, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hiwarul awal baina Sabit wa Harith. Faqala Sabit, limadha tarakta al-Iraq? Faqala Harith, intaqalatis syarikatu ila Juddah wa ana mudirus syarikati huna. Faqala Sabit, kunta sa'idan fil Iraq? Faqala Harith, hadha sahih, al-Iraqu baladun jamilun wali asdiqaun hunaka. Faqala Sabit, ma ra'yuka fi Juddah? Faqala Harith, Juddatu madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Faqala Sabit, kaifa taqdil waqta fi Juddah? Faqala Harith, adhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. Faqala Sabit, wa ila aina tadhhabul an? Faqala Harith, adhabu ila Makkata lil umrati was salati fil masjidil haram. Faqala Sabit, kam tastaghriqul rihlatu ila Makkah? Faqala Harith, tastaghriqu sa'atan wahidatan takriban. Baik, syukran. Barakallahu fiik ya Fauzi. Tafadhal anta ya Syekh Mahfuddin. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hiwarul awal baina Sabit wa Harith. Qala Sabit, limaza talaqtal Iraq? Qala Harith, in talaqat syarikatu ila Juddah wa ana mudirus syarikah huna. Qala Sabit, kunta sa'idan fil Iraq. Qala Harith, hadha sahih, al-Iraq baladun jamil wali asdiqaun hunak. Qala Sabit, ma ra'yuka fi Juddah? Qala Harith, Juddatu madinatun kabirah wa jamilatun jiddan. Qala Sabit, kaifa taqdil waqta fi Juddah? Qala Harith,
azhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. Qala Sabit wa ila aina tadhhabul an? Qala Haris azhabu ila Makkah lil umrah wa salati fil masjidil haram. Qala Sabit kam tastagriku rihlatu ila Makkah? Qala Haris tastagriku sa'atan wahidatan takriban. Baik, syukran. Barakallahu fiik ya Syekh Mahfuddin. Bika barakallah. Afwan Ustaz, saya dulu Ustaz, karena mau berangkat, saya dulu boleh Ustaz. Tafadhali ya Lumirma, tafadhali. Oke, syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hiwaru awal baina Sabit wal Haris. Qala Sabit lima zatarok tal Iraq. Lima zatarok tal Iraq. Qala Haris intaqalati syarikatu ila Juddah wa ana mudirus syarikati huna. Qala Sabit kunta sa'idan fil Iraq. Qala Sabit hadza sahih. Al-Iraqu baladun jamilun wali asdiqaun hunak. Qala Sabit ma ra'yuka fi Juddah? Qala Haris Juddatu madinatun kabira wa jamilatun jiddan. Qala Sabit kaifa taqdi al-waqta fil Juddah? Qala Haris adhabu ma'al usratil ila syati'il bahar. Qala Sabit wa ila aina tazhabu an? Qala Haris azhabu ila Makkah lil umrah was salati fil masjidil haram. Qala Sabit kam tastagriku rihlatu ila Makkah? Qala Haris tastagriku sa'atan wahidatan takriban. Ya, syukran barakallahu fiik ya Lumirma. Wa fika barakallah. Saya pamitan dulu mau berangkat Ustaz. Tafadhali fi amanillah. Amin, makasih. Syukran barakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhali anti ya Al-Ummu Siti Maria. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hiwarul awal baina Sabit wa Haris. Qala Sabit limada taroktal Iraq? Qala Haris in taqalatis syarikatu ila Juddah wa ana mudirun syarikati huna. Qala Sabit kunta sa'idan fil Iraq. Qala Haris hada sahih. Al-Iraqu baladun jamilun wali asdiqa hunak. Qala Sabit ma ra'yuka fi Juddah? Qala Haris Juddatu madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Qala Sabit kaifa taqdi al-waqtu fi Juddah? Kaifa taqdi al-waqta fi Juddah? Qala Haris adhabu ma'a usrati ila syati'il bahar. Qala Sabit wa ila aina tadhabul an? Qala Haris adhabu ila Makkah lil umrati wassolati fil masjidil haram. Qala Sabit kam tastagriku rihlatu ila Makkah? Qala Haris tastagriku sa'atan wahidatan takriban. Baik, syukran barakallahu fiik ya Al-Ummu Siti Maria. Wafik wa barakallahu Ustaz. Ba'daha tafadhali anti ya Al-Ummu Tuti. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hiwarul awal baina Sabit wa Haris. Qala Sabit limadza taraktal Iraq? Qala Haris intaqallatis syarikatu ila Juddah wa ana mudirus syarikah huna. Qala Sabit kunta sa'idan fil Iraq. Qala Haris
hada sahih. Al-Iraqu baladun jamilun. Wali asdiqaun hunaka. Qala Thabit, ma ra'yuka fi Juddah? Qala Haris, Juddatu madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Qala Thabit, kaifa taqdil waqta fil Juddah? Qala Haris, adhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. Qala Thabit, wa ila aina tadhabul an? Qala Haris, adhabu ila Makkah lil umrati was salati fil masjidil haram. Qala Thabit, kam tastagriku rihlah ila Makkah? Qala Haris, tastagriku sa'atan wahidatan takriban. Baik, syukran barakallahu fiik ya al-ummu Tuti. Bika barakallahu Ustaz. Ba'daha tafadhali anti ya al-ummu Eti. Naam Ustaz. Tafadhali. Al-hiwar al-awwal. Qala Thabit, limadza taraktal Iraq? Qala Haris, intaqalatis syarikatu ila Juddah wa ana mudirus syarikati huna. Qala Thabit, kunta sa'idan fil Iraq. Qala Haris, hadza sahih. Al-Iraqu baladun jamilun. Wali asdiqaun hunaka. Qala Thabit, ma ra'yuka fi Juddah? Qala Haris, Juddatu madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Qala Thabit, kaifa taqdi al-waqta fi Juddah? Qala Haris, adhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. Qala Thabit, wa ila aina tadhhabul an? Qala Haris, adhabu ila Makkah lil umrati was salati fil masjidil haram. Qala Thabit, kam tastaghriqu rihlatu ila Makkah? Qala Haris, tastaghriqu sa'atan wahidatan takriban. Baik, syukran barakallahu fiik ya al-ummu Eti. Afika barakallahu Ustaz. Ba'daha tafadhali anti ya al-ummu Uli. Naam Ustaz. Al-hiwaru awal. Al-hiwar baina Thabit wa Haris. Qala Thabit, limada taraktal Iraq? Qala Haris, intaqalati syarikatu ila Juddah wa ana mudiru syarikati huna. Qala Thabit, kunta sa'idan fil Iraq. Qala Thabit, hada sahih. Al-Iraqu baladun jamilun. Wali asdiqaun hunaka. Qala Thabit, ma ra'yuka fi Juddah? Qala Haris, Juddah madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Qala Thabit, kaifa taqdil waqtal fil Juddah? Qala Haris, adhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. Qala Thabit, wa ila aina tadhabu al-an? Qala Haris, adhabu ila Makkah lil umrati was salati fil masjidil haram. Qala Thabit, kam tastagriqu ar-rihlatu ila Makkah? Qala Haris, tastagriqu sa'atan wahidatan takriban. Baik, syukran barakallahu fiik ya al-ummu Uli. Afwan wa fiik barakallahu Ustaz. Ba'daha tafadhali anti ya al-ummu Atik. Inna Thabit wa Haris. Qala Thabit, limadza taraktal Iraq? Qala Haris, intaqalati syarikatu ila Juddah wa ana mudiru syarikati huna. Qala Thabit, kunta sa'idan fil Iraq? Qala Haris, hadhihi sahih. Hada sahih. Al-Iraqu baladun jamilun. Wali asdiqaun hunak. Qala Thabit,
Maro'aituka fi Mara'iyuka. Maro'ayuka fi Jeddah. Mara'iyuka. Maro'yuka fi Jeddah. Qala Harith. Jeddatu madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Qala Sabit. Kaifa taqdil waqta fi Jeddah? Qala Harith. Adhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. Qala Sabit. Wa ila aina tadhhabul an? Qala Harith. Adhabu ila Makkah lil umrati was salati fil masjidil haram. Qala Sabit. Kam tastaqrikur rihlah ila Makkah. Qala Harith. Tastaqriku sa'atan wahidatan taqriban. Baik, syukran barakallahu fiik ya al-ummu Atik. Wa fika barakallahu Ustaz. Badaha tafadhal anta ya Syekh Agustomi. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hiwarul awal baina Thabit wa Harith. Qala Thabit, limadza taraktal Iraq? Qala Harith, inta qalati syarikatu ila Jeddah wa ana mudiru syarikati huna. Qala Thabit, kunta sa'idan fil Iraq. Qala Harith, hadza sahih. Al-Iraqu baladun jamilun wali asdiqaun hunaka. Qala Thabit, ma ra'aituka fi Jeddah? Ma ra'yuka fi Jeddah? Qala Harith, Jeddatu madinatun kabiratun wa jamilatun jiddan. Qala Thabit, kaifa taqdil waqta fi Jeddah? Qala Harith, adhabu ma'al usrati ila syati'il bahr. Qala Thabit, wa ila aina tadhhabul an? Qala Harith, adhabu ila Makkah lil umrati was salati fil masjidil haram. Qala Thabit, tastaghriqul rihlatu ila Makkah. Qala Harith, tastaghriqu sa'atan wahidatan taqriban. Baik, syukran barakallahu fiik ya Syekh Agustomi. Baik ya al-ikhwan wal akhwat. Saya ingatkan kembali, itu PR-nya kalau bisa distorkan. Enggak bosan-bosan diingetin sampai semalam berapa yang nyetor ya? 3 ya. Nyetorkan cuma 3 kalau nggak salah. Udah ketiduran tat. Nah itu diusahakan. Kenapa? Itu untuk ngumpulin kosakata antum. Jadi melalui menghafalkan PR kayak gitu itu ngumpulin kosakata. Sehingga nantinya kalau kita latihan itu lebih mudah. Gitu ya, melancarin lidah. Jadi bahasa Arab itu dipelajari tidak hanya sekedar kita paham makna kosakatanya. Tapi yang paling penting mempelajari bahasa Arab itu kita nempelin kosakata itu di memori kita. Itu yang paling penting. Kalau kebutuhannya cuma sekedar paham, itu butuh untuk baca doang. Tapi kalau butuh untuk ngomong, itu kosakata memang benar-benar harus nempel di memorinya. Kira-kira gitu ya. Nah, kedepannya nanti, kalau memang misalnya untuk muhadasa atau hiwar ini sudah bisa, dan masih kepengen lanjut belajar bahasa Arab, karena kosakata sudah ada, maka ya kita bisa melangkah atau berpindah ke membahas tentang nahwu. Itu akan jauh lebih gampang ketika antum sudah punya kosakata yang banyak. Itu lebih gampang. Kenapa orang belajar nahwu itu banyak yang takut? Nah, masalahnya karena mereka nggak punya kosakata. Pengen belajar nahwu, nggak punya kosakata, ya nggak bisa. Susah itu. Nah, jadi itu ya, saya nggak bosan-bosan ingetin terus. Untuk yang belum nyetorkan hafalannya, disetorkan itu. Untuk
pertemuan berikutnya insya Allah PR-nya al-hiwarul awal ini ya. Al-hiwarul awal minal wahdati al-hadiyata asyarah. Insya Allah itu dihafalkan, disetorkan di grup. Tayyib, fahimtum hadha? Fahimna. Tayyib. Naktafi bihadha lihadha al-yawm wa ana u'idu hadha al-majlis liyakhtimaha ila al-ustadz Fauzi. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khairan katsir, Ustaz Ahmad Hussein. Kalau yang telah mengajarkan itu apa Ustaz ya? Allamana wa allamana darsana lughatal arabiyyah fi hadzal yaum. Fa insyaallah nuwasil darsana fi usbu'ul qadim fi yaumul ahad lailan. Insyaallah. Insyaallah. Hayya bina nakhtimu hadza darsana fi hadzal yaum bil kalimat bil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa jami'an. Amin. Assalamualaikum. Allah Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fauzi.